It's obvious እነዚህ ሁለት ዲዛይኖች ተመሳሳይ ኤክስፒሪየንስ ባለው ሰው አይደለም የተሰሩት። ይሄኛው seems like it takes 20 ወይም 30 ዓመት ኤክስፒሪየንስ። ግን what you actually need to know is about design principles. Hi, ናሁሰና ይባላሉ. Been designing for quite some time አሁን እና finally felt like coming on YouTube and sharing some of my knowledge. Before we dive deep into the meat of design principles ምን እንደሆኑ እና ማን እንደሆኑ ምናምን, let's see why we need them እና ለምን exist እንደሚያደርጉ. The reason we need design principles is and they act and the guide the designers. It makes it easier design ለማድረግ design principles ስንጠቀም we generally have an easier time designing. ሁለተኛ is naturally የሰው ልጆች we're lazy ነን. It's something we want comfort. Now this is not a bad thing, it's nature. እና የሰው ልጆች naturally lazy ስለሆኑ ለሰዎች ኢንፎርሜሽን መስጠትን በጣም ቀላል ነው ማድረግ ያለብን እና to make it በጣም easier ለካምፓኒዎች እነዚህን ሰዎች ወይም ደግሞ their target market reach እንዲያደርጉ there are certain psychology cues መጠቀም ያለብን. visual cue ሊሆን ይችላል, verbal cue ሊሆን ይችላል. ብቻ ለምሳሌ some things that are red usually appear striking እና like ሰዎች ደንገጥ ብለው ያዩታል እና something that's orange comforting ነው, something that's blue is more calm እና natural እና እንደዚህ አይነት የሳይኮሎጂካል ኪው በመጠቀም we can guide them እና make giving እና receiving information በጣም more entertaining እና ከዚህ በፊት ዲዛይን የሚያደርጉ ዲዛይነሮች they kept facing ተመሳሳይ የሆኑ ፕሮብሌሞች on how people receive information እና what እነዛ psychological cues are. ስለዚህ they collected እነዛን ተመሳሳይ የሆኑ ፓተርኖች እና created these things called design principles which are basically in the cookbook ለኛ. እነዚህን ዲዛይን ፕሪንሲፕሎች ስትከተሉ ዲዛይናችሁ is going to look good, it's going to make sense and it's going to grab people's attentions. Some people say 12 ናቸው, some people say 6 ናቸው, 5 ናቸው. እኛ የምናየው is አራቱን. የመጀመሪያው is hierarchy ማለት arrangement ማለት basically ወይም ቅደም ተከተል ማለት ነው። የምን ቅደም ተከተል? የኢንፎርሜሽን ቅደም ተከተል። ባነር ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ፓኬጂንግ ላይ ሊሆን ይችላል። የምንሰጠው ኢንፎርሜሽኖች አሉ። እነዛ ኢንፎርሜሽኖች ቫሪ ያደርጋሉ በኢምፖርታንስ ማለት ነው። ለምሳሌ የማይታወቅ ፕሮዳክት ከሆነ የምንገዛው we'd rather focus on the ingredient than the logo, the company's logo. Deciding እነዚህ አይነት decisions is called hierarchy. If you have a well done hierarchy, your designs are destined to be readable and easier to take in ማለት ነው. You can tell people ምን መጀመሪያ ማየት እንዳለባቸው then መጨረሻ ላይ ምን ማየት እንዳለባቸው then ቀጣይ መውሰድ ያለባቸውን step, something like a call to action. ከሱ ቀጥሎ ሁለተኛው most important design principle is alignment. Most beginners miss it, ግን በጣም ቀላል ነው። alignment ማለት making sure your design elements are clean ነው። ዲዛይን ላይ የምትጠቀማቸው ኤሌመንቶች can be shapes, can be text, can be colors, can be literally anything. Make sure they are aligned እና well put. like alignment ብቻ ሳይሆን spacing አንፃር the ሶስት bar of text ካለ make sure ሶስቱም row ወይም ሶስቱም column of text is organized neatly እና well put. alignment በጣም ሲጠቀሙ የምታዩት is usually magazine ወይም ጋዜጣ ላይ it's በጣም በስትክክል የተደረደረ የምትፈልጉት ነገር እንዳለ ለየብቻው ቦርደር ተሰጥቶ ተቀምጧል። everything has its own space, its own margin, its own gutter አለው መሃል ላይ የሚለያቸው. everything is well put እና neatly divided. ዲዛይኖቻችሁ ላይ መጠቀም የምትችሉት free grid template you can click the link እዚህ ጋር ወይም description ጋር. The next design principle የምናየው is white space. It doesn't seem as important, ግን space is an important principle ለዲዛይን። ምክንያቱም space ከሌለ everything looks cluttered እና difficult to read. አይዲያችን ደግሞ is to make it easier for people to read እና attentionናቸው እንዲቀር። አራተኛው እና ለዚህ ቪዲዮ የመጨረሻው design principle is contrast. Contrast is probably the most basic one እና I'm sure most of you know it. Making foreground እና background የተለያየ color ማለት like readable አይነት የተለያየ color, not just የተለያየ color ስለሆነ እናስቀምጠው ብላችሁ ቢጫና አረንጓዴ ብታስቀምጡ it's not going to be readable. ግን making the main element እና the background separate እና giving them readable የሆነ color ወይም value helps your design look በጣም punchy, poppy እና upfront. An easy trick to do ይሄንን is not to focus on the colors, to focus on the value. ዲዛይናችሁን ሙሉ በሙሉ gray out አድርጉትና የትኛው part of the value ተቀራራቢ ነውና የተራራቀ ነው የሚለውን figure out አድርጉ. sometimes ተቀራራቢ የሆኑ valueዎች are going to lose contrast እና more ተቃራኒ የሆኑ values are going to have more contrast. bonus design principle proximity ማለት ባጭሩ grouping አንድ ላይ belong የሚያደርጉ ነገሮችን አንድ ላይ detail information ከሆነ የምትሰጡት ለምሳሌ ፖስታችሁ ላይ ስልክ ቁጥር ዌብሳይት እና ኢሜይል የምታስቀምጡ ከሆነ
put them አንድ ላይ don't put ስልክ ቁጥሩን ለብቻ ዌብሳይቱን ከሎጎ ጋር እና የጂሜል አካውንት ለብቻ the other corner ላይ ማስቀመጥ is making it difficult for people to find information. it seems በጣም ቀላል የሆነና ምንም ኢምንት የሆነ ነገር ግን በጣም ብዙ ዲዛይን ላይ attention ሰጣችሁ የምታዩ ከሆነ you're going to see in the basic mistakes እና these basic mistakes are what going to differentiate ጀማሪ ዲዛይነር amateur designer እና professional designer. you can see these product design ላይ ኪቦርዳችሁን ብታዩት the letters ለብቻ ነው ያሉት the symbols ለብቻ ነው ያሉት ቁጥሮች ለብቻ ነው ያሉት then functional ኤሌመንቶች ለብቻ ነው ያሉት ልክ እንደ ስፔስ ኤንተር ሼፍ ኮንትሮል የመሳሰሉት organized ሆኖ ሲቀመጥ it's easier to remember እና adapt to. the most basic design principles እነዚህ ናቸው. if you're interested in similar concepts make sure to subscribe and click the buttons below. I have uploaded ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ you can go and check that too. Peace.